Salam alaikum, salut à tout le monde. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un bon couscous, bon couscous marocain traditionnel aux 7 légumes. Comme vous pouvez constater, les ingrédients ils sont là. اليوم قررت ندير لكم واحد الكسكس بالصباح خضار كما كنعرفوا عندنا حنا في المغرب بالصباح خضار. غندير معاه شويه تفايه وغندير معاه شويه بواشيش اون بليس. ما تنسوش الاشتراك والاعجاب والضغط على الجرس باش يوصلكم كل جديد. Abonnez-vous, partagez, faire j'aime, comme ça vous aurez toujours des nouveaux vidéos. On va commencer avec les ingrédients. On a besoin de 500 g de semoule. En fait, c'est couscous moyen à la base. C'est pas de semoule, c'est des couscous moyens. On va avoir besoin d'un kilo de sang de viande. Ça peut être de veau, de bœuf, de l'agneau, un poulet, à vous de choisir. Un petit bouquet garni, comme d'habitude, coriandre et persil. On va avoir besoin de 500 g d'oignons, un petit 150 g de choux de Bruxelles, 2 courgettes longues, une courgette rose si vous avez, si vous n'en avez pas, c'est pas grave, 2 pommes de terre, 4 carottes à 5, ça c'est de potiron ou de la courge, vous choisissez ce qui est au marché, moi j'ai fait de la courge. On a un petit 300 g de tomates concassées. On a 2 navets, 100 g de raisin et 150 g de pois chiches, huile normale, huile d'olive, curcuma, gingembre, poivre, sel, 2 litres d'eau, un petit morceau de cannelle pour nos raisins, du beurre, du semen, un peu de miel aussi pour notre garniture là-bas. Et on a 4 moyennes tomates. نرجع لتلقى المقادير ديال الكسكسو ديالنا اللي غنصاوبو اليوم بصباح خضار. 500 غرام ديال كسكسو موين، كيلو حتى كيلو 200 ديال اللحم، نص كيلو بصله، 4 قزبر معكودين بهذه الطريقه، الشو ديال بروكسل ولا لي شو نورمال نتوما كتعرفوا بغيتو ديروا الشو العادي، 2 بطاطات، 2 قريعات وقرعه عادي دايره بغيتو باش تنوعوا شويه بوضون ان بو دو واحد ديكوراسيون زوينه لاسي ديالكم، 4 كاروت ولا 5، القرعه الحمراء، مطيشه كونكاسي، 2 ديال اللفت، 100 غرام ديال الغيزه، 150 غرام ديال الحمص مفسخ. هادشي كله ديجا درناهم في الماء، ماشي حطينا ماكاك. الزيت البلديه، خرقوم البلدي، سكنجبير، البزار، الملحه، عندنا شويه ديال القرفه غنديروها باش نديرو التفايه ديالنا، 2 لتر دو، 2 لتر ديال الماء، السمن، الزبده، العسل، وواحد 4 طماط موين. هادو سي المقادير ديالنا. كما كتلاحظوا comme j'ai expliqué en arabe, en fait, les raisins, on les a laissés dans l'eau tiède pendant 2 heures, 3 heures, au froid, comme vous voulez, laisser gonfler un petit peu. Pareil pour les pois chiches, on a laissé toute la nuit dans l'eau, que ce soit facile à cuire après. Voilà, on va commencer notre préparation, comme vous pouvez constater. On va commencer par, d'abord, on va lancer notre viande directement au four. On va avoir besoin d'un couscoussière. D'une couscoussière, pardon. Voilà. On va allumer le feu tranquillement parce que moi je démarre rapidement les choses. Voilà. On va commencer avec les oignons. En fait, on va pas faire tous les oignons, on va garder 1,5 pour notre feuille. Et là, on va les garder pour le feuille avec les raisins.
قطعنا لي زونيو ديالنا بهاد الطريقه هادي. نبداو كيفنا ديما زيت الزيتون مع زيت العديه. نديرو لي زونيون ديالنا البصله ديالنا. دابا غنزيدو اللحم ديالنا. باقي اللحم ديالنا يتقلى واحد شويه، مدة واحد 5 دقائق حتى 10 دقائق باش يتقلى مزيان ورجعو. اللحم ديالنا كيتقلى كنوجدو لي ليغوم ديالنا باش تعرفوا بانه الا كنتي اورغانيزي تقدر تربح الوقت بزاف. ما نقطعوش لي طوماط ديالنا كلنا، غنخليو وحده ها هي غتبقى حتى الاخر، كنلوحوها في الاخر باش كتعطينا واحد اللون للطبق ديالنا. نستغلوا الوقت ديالنا نحطو فيه لي ليغوم ديالنا. نوريكم الطريقه ديال الطابه لي ليغوم ديالي انا. كل واحد عاوتاني عنده الطريقه ديالو، كيقطعهم صغار خيطهم طوال، كل واحد يدير كيف كيحب في الكسكس. ها هو الطريقه والمقادير. الطريقه تاع خصكم تستعملوها باش كما وريتكم ان شاء الله. le résultat il va être là. Comme vous pouvez constater, je commence à couper mes tomates, j'ai commencé à couper mes légumes. Les pommes de terre, on les coupe de cette manière là, c'est bon là. Pour les courges ou le potiron, on les coupe comme ça. الان نقطعوا لي كاروت ديالنا، كل واحد كيفاش كيقطعهم، يعني كيقطعهم طول عرض على حسب القطعيه ديالنا. نقطعهم بحال هكا باش كيجيو لي بحال هكا واقفين. فوالا يجيو واقفين. لا كورجيت سي باغي بحال هكا. نقول لكم تقطع، كل واحد يقطع كيف حب، يعني ما كاينش مشكل. لا فاصون تقطع هذه سي نورمال. هذا نقطع كوم سا بحال البطاطا. Pour les taillages, vous faites ce que vous voulez, vous avez le choix de faire ce que vous aimez, la façon de vous faire. Voilà, les navets c'est pareil, voilà. On a un petit peu tous les ingrédients là. Carottes, courgettes, navets, potiron et la courgette ronde. Après on a les brocolis, ça on n'a pas besoin de toucher. Et on revient d'ici 2 minutes. كما لاحظتوا معنا انا الخضر ديالنا ها هما واجدين، البطاطا البصله كلشي واجد. ودابا غندوز لواحد المرحله اللي تعجبكم. بالنسبه لهادو الدراري الصغار ما كياكلوش لي الخضره، ما كياكلوش ياكلوا الخضره. كنشدو الخضره بحال هكا كنحكوها شويه ياك، كنحكوها شويه وكنديروها مع اللحم باش كيتقلى. شفتوني juste pour une petite idée, pour les gens qui ont des enfants qui n'aiment pas manger les légumes, prends un peu de légumes juste comme ça, un peu. On les démarre avec notre sauce, avec les viandes en train de mijoter. Ça donne une texture un petit peu épaisse pour notre sauce et en même temps ça donne du goût. Et les enfants, même s'ils ne mangent pas
les légumes dans le couscous, il y en a dans la sauce, c'est-à-dire je récupère les vitamines perdues. J'espère que cette astuce va vous plaire. Ça, c'est tout ce qui est nouveau. Voilà, on pense un petit peu à nos proches, à nos familles, à nos enfants, pour leur offrir une vie meilleure. Voilà, juste un petit morceau de chatte, même si tout le monde ne mange pas de légumes. Voilà, il récupère quelque part dans la sauce. Voilà, on les prend. Voilà. On mélange un petit peu. Voilà, comme vous pouvez regarder là, la viande est bien colorée. On rajoute votre tomate. Voilà. On rajoute aussi le coulis de tomate. On va rajouter tomate fraîche ou tomate en coulis à la fin. Mais c'est des morceaux, c'est pas en coulis. On va laisser mijoter pendant 20 minutes. Voilà, comme vous pouvez constater, les tomates sont bien cuites. Notre viande est bien mijotée, bien saisie. À ce moment-là, on fait notre assaisonnement, parce que si on fait l'assaisonnement au moment dessus avec le quand on suit la viande avec les oignons, en fait les épices brûlent au fond de votre casserole ou votre gamelle, ce que vous voulez. En fait ils donnent une amertume, il n'y a plus de goût après. Nous de les mettre après. كما لاحظتوا اللحم ديالنا ها هو وجد تقلى مزيان، ما فيش هذه النهايه ولات بحال هكا دابت. هاد اللحظه هذه غنزيدو التوابل ديالنا. حتى درت التوابل ملي كتقلي اللحم ديالك في اي وجبه في اي طاجين، التوابل ديالك كيتحرقوا، ولا تحرقوا كيعطيك واحد المراره. الوغ غنزيدو معلقه صغيره ديال الجنجون. فوالا معلقه صغيره. ما ديروش بزاف الجنجون، il faut pas trop mettre du gingembre parce que ça coupe l'appétit, c'est très fort. On va mettre une bonne cuillère à café de poivre. Toujours ajuster votre. On va mettre du curcuma. Une cuillère encore. Et notre sel. Une bonne cuillère et demie à café. Après on va vérifier l'assaisonnement après quand on a notre légume, il est prêt. Voilà. On remet bien. On va mettre une petite cuillère de semelle. On garde la deuxième pour la semoule. On met notre bouquet garni. درنا القزبر مدنوس، قلينا اللحم ديالنا، دابا غنديرو الماء. On passe au limon après avoir mis notre bouquet garni, nos épices, une petite cuillère de poivre, une petite cuillère de gingembre, une petite cuillère de curcuma et une petite cuillère et demie du sel. On vérifie après l'assaisonnement. On rajoute 2 litres d'eau. On va laisser porter en ébullition jusqu'à cuisson de viande et après on jette nos légumes.
نبداو نخدمو التفايه ديالنا. فوالا نخدموها، نديرو الزبده ديالنا تذوب، نديرو معاها شويه الزيت. On met notre beurre, 30 à 40 grammes, une petite cuillère à soupe d'huile, on les chauffe. On va démarrer notre tufaya. Notre tufaya, c'est composé des oignons, des raisins, et de la cannelle et du miel. En attendant que notre beurre fond, on va préparer notre semoule. Notre semoule, on la met comme ça. Je vous montre un petit peu la façon de travailler. On va mettre un peu d'huile. On va dire une grande cuillère et demie. On va incorporer un petit peu notre semoule avec l'huile. نخلطوا الزيت ديالنا مع الكسكس باش ميكسقش لنا وما يتعجنش، ça colle pas. نكبوا الماء. كما انا درت ايطرو عندي هنايا، غنشوف شحال غيدي لنا، واش ايطرو غيدي لنا كافيه لهاد 3 فوا ديال التحويرات، حيت كنديرو 3 مرات. لا درت واحد الكاس صغير. خلي واحد شويه. Voilà, on rajoute un peu de sel, comme ça, tac 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 tac. Et pour le poivre, on laisse à la fin, la dernière tfouera comme on dit. بالنسبة للبزار كنخليو حتى التفويره الاخرى كنديرو مع شويه السمن والملحه. ملي كنذوقو كنشوفو بانه راه واجد عندنا. فوالا نخليو واحد شويه. كما كتلاحظوا الزبده ديالنا دابت. غنديرو لي زوني ديالنا وغادي نخليهم يذوبوا مزيان. كما كتلاحظوا معنا راه لي زونيون ديالنا بداو يوجدوا. نسيت ما قلتلكمش كنزيد واحد المعلقه ديال السنيده. معلقه كبيره ما نقدرش حتى موين دابا، غير تعطينا اللون. On caramélise un petit peu nos oignons avec une grande cuillère du sucre سمن. معلقه كبيره ديال السنيده نديرو على لي زونيون ديالنا بحال هكا، هي كتعطينا داك اللون وكتعطينا داك لا كولور كاراميزي. On va laisser caraméliser كما كتلاحظوا معنا اللون بدا كيبان. شوف خليهم واحد شويه ونرجعو عليه. Là, on va commencer à cuire notre semoule. Voilà. On va aller au fond de notre pacatron. نديرو لا سمول طيب دابا. نورمالمون الناس اللي كيشدوا ليهم الوقت 20 مينوت كتحيديها، 20 دقيقة تقريبا. كيكون 3 تفويرات على حسب داكشي اللي كندير انايا. 20 مينوت 20 مينوت الى دغنيير 25 مينوت. ابري نتوما الا بغيت لكم لا سمول ديالكم ولا السكسو ديالكم طاب سا سير راه فيغ 3. Voilà. On laisse comme ça pendant 20 minutes exactement. Là le caramel, il est là, les oignons. On va faire des oignons caramélisés.
On laisse un petit peu sur un peu d'eau. C'est pas encore fini. Et on revient d'ici 20 minutes pour voir les résultats de la semoule et des oignons confits. Voilà. نزيدو لي غيزه سيك ديالنا بهاد الطريقه هادي. نديرو الخلطه ديالنا دو بتي مورسو دو كانيل. On rajoute les raisins, des petits morceaux de cannelle et on met 2 grandes cuillères de miel et on baisse le feu et on laisse cuire gentiment. Là, notre tuya elle est prête. Là, on a mis le pois chiche dans une casserole. On va prendre juste un peu de jus de cuisson de couscous. En attendant, pour gagner un peu de temps, pour couvrir de l'eau. Voilà, là maintenant on va attendre un petit peu juste la cuisson de notre viande là. Bientôt, là dans 10 minutes c'est bon. En même temps que la semoule. Pois chiche, raisin, couscous. Il ne manque que les légumes à cuire après et c'est bon pour nous. Et à tout de suite. 20 دقيقة دازت على السمول ديالنا. فوالا هي. نبداو نخدموها. هاد ليطاب هادي اللي كيخدم الكسكسو كيعرفها. هادي المرحلة الصعبة. مبروك عوايش لكم. الدير السعيدة. نتمنى من الله يدخل عليكم بالصحة والرزق جميع ان شاء الله. الآن المرحلة الثانية نفس الطريقة. نديرو الماء ديالنا كاس صغير ونخدمو السمول ديالنا على سخونة شوية. نزيد عاوتاني كما لاحظتوا راه عبرنا 1 لتر 500 غرام ديال لا سموله وحنا غاديين به يعني دقه كان قادنا راه غنزيدو شي كاس ما قدناش راه سي بون راه ميزور عندكم يعني 6 كيلو ديال لا سمول سي لو دوبل دو. حنا غنزيدو راه غنقول لكم شحال كاين. فوالا ونخليوه واحد 5 دقائق باش يشرب الماء. On va laisser un petit peu 5 minutes pour absorber un peu l'eau, pour gonfler plutôt, et après on le remet sur la couscoussière pour continuer sa cuisson. Entre temps, on va profiter de lancer les premiers légumes, c'est-à-dire qu'on va faire étape par étape. On va lancer nos carottes et notre navet à cuire. Ça prend 10 minutes à 15 minutes. Le temps que notre couscous soit fait la deuxième fois. Voilà. Et on va fermer pendant 10 à 15 minutes, le temps que le couscous soit gonflé. Et on remet la cuisson une deuxième fois. فوالا بعد مرور 20 دقيقة هذه المرة الأخيرة الثالثة كنكبونا. كنزيدو في المرحلة الثانية كنزيدو البطاطا ديالنا
البطاطا كنديرها ولد الدراري كيبغيو يديروا البطاطا في الكسكسو كياكلوها كنزيد عليهم. كاين اللي ما كيديرهاش يعني راه قلت لكم بالنسبه للخضار راه الواحد كيدير اللي يحب. كاينه اون باز اللي ما كنخرجوش عليها هي اون باز لي كورجيت لي كاروت لي نافي الكرا. نزيدو الكرا الحمرا ديالنا لا كورج ياك، وكنخليو الكرا الخضراء ومطيشه على الفار. لي بواشيش هاهما كيوجدو، غنزيدو لي شو دي بروكسل ولا نديرو لي شو العادي راه يديرو. غنجيب لي شو بروكسل اللي الدار كيبغيو. نسدو ونخليو 20 مينيت اونكور. فهاد الوقت هذا غنخدمو بنفس الطريقه لا سمول ديالنا السميده ديال الكسكسو بنفس الطريقه. غنزيد الماء نزيدو نحطو القرعه ديالنا. كما لاحظتو كلشي كيطيب خطره وحده. الغيزان ها هو غتبقى غير مطيشه نقسموها على جوج ولا على ربعه على حسب لاطي ديالها. اللي كبير شويه نحطوها على ربعه. غنحطو غير بحال هكا. هانو الخضره ديالنا تقيس البويون تقيس الفوق. نديرو الكسكس ديالنا دابا وموعدنا من بعد 20 دقيقة. كما كتلاحظوا معنا الكسكس وجد، اللحم طاب، الخضره ديالنا ها هي تفايه ou les pois chiches الحمص. Comme vous pouvez constater, la semoule elle est prête, notre viande elle est cuite, nos légumes ils sont là et notre sauce elle est là. On a le tfaya, c'est à base de raisins et oignons caramélisés avec un peu de miel. Et on a les pois chiches, ils sont cuits dans la sauce de couscous. On va commencer le dressage. On met la viande au milieu. Et après, on commence à décorer selon nos envies. On met une carotte. On va essayer de faire en 4. Nos pommes de terre dans le même rythme. نحطو الخضره ديالنا القرعه الحمراء لو بوتيرون بعد نحطو القرعه الخضراء ديالنا الكورجيت بالطريقه هذه دايرين اللي زدناهم حنايا. لي نافي on sépare bien nos légumes. Après, on arrose bien notre couscous avec
le jus de cuisson. On passe à la mouillement. نسقيو الكسكسو ديالنا بهاد الطريقه هادي. ونجيو في الاخر ونديرو لي شو ديالنا بهاد الطريقه هادي. لي شو دي بروكسل كوم لي شو نورمال. بالنسبه لي غيزان كيبقاو الانسان اللي كيبغي ياكل sucré salé, c'est à côté s'il veut rajouter. Les pois chiches c'est pareil, il y en a qui n'aiment pas les pois chiches. Par exemple moi j'aime pas les pois chiches alors je ne mets pas. Les raisins j'aime bien mais un petit peu. Voilà, notre couscous il est prêt. ما تنساوش الاشتراك والاعجاب والضغط على الجرس باش يوصلكم كل جديد. N'oubliez pas de vous abonner. Il faut partager avec vos collègues, vos amis pour que notre chaîne continue. Il faut mettre j'aime. Merci beaucoup, bon appétit et à bientôt. مبروك على وشركم.